हाँ हेलो हाँ पुलिस आछि तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली ने दीदी पके देले सुन गोटे कथा सुनलु अरे जो तो चंपाकली अछि ना ताको मो पुष्पा बहु पसंद करूची बुझिलु मो दीदी से मो कथा सुन अरे मो भाई पाखे सब अछि तू गोटे काम कर फोनटा धरलु मते मो 1000 टंका देबी ठीक अछि जत्ते बेले भाऊ आसीबे आज्ञा तो चंपाकली के कहबो कि तांको टिके देखि कि हसिया भाई बुझिलु हो कहबो हो ठीक अछि भाई पैसा देबो हां तो पैसा देबी बा फोनटा नै जा मते फोन करिवो ठीक अछि केरको कराबे एटा एम्ति धरिबो एम्ति धरि किना करिवो ठीक अछि हां ठीक अछि तू जा भाई को कहबुनी हां तू कहबुनी किछि कहबुनी भाऊ ए गांडू हां भाऊ हां के फोन भाऊ गोटे फोन आछि भाऊ हाँ हेलो हाँ सेठ 2000 टन माल दरकार भाऊ 2 टन माल दरकार हाँ कह दबा हाँ सेठ हाँ 2 टन माल हबो ओके ठीक अछि चलो अरे जल्दी काटो रे हाँ हेलो हाँ पुलिस आछि हाँ ठीक अछि भाई कहूँ ठीक अछि भाऊ पुलिस आछि भाऊ हाँ कौन करे भाऊ पुलिस आछि भाऊ चलो सर पुष्पा कौन बे पुष्पा चंदन काठ जाने चंदन काठ मत कहूँ जाने चंद्र काठ कौन चोरी कर तो कौन कौन सर तुम श्री काशी तो पड़ी जाइए मु खबर पाई ए पुष्पा तो भूल सब तू स्वीकार कर ले तो मरबू कौन सर पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला कौन झुकी बुनी
আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও ক্ষমা করে দাও প্লিজ আমাকে ক্ষমা কর ଶଳା ଶଳା ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ କିଛି ଖନା ଭାବିଲୁ ତୁ ଭାଉ ପୁଷ୍ପା ଭାଉ ଭାଉ ଚଲ କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡି ବହୁତ ଲାଗିଛି ନା ଭାଉ रुक तेरे को बताते तेरी माँ झुकेगा नहीं साला ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଚମ୍ପାକଲି ଆସୁଛି ହଉ ଭାଉ 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 ହଉ ଯିବା ଚାଲ ଚମ୍ପାକଲି ଆସୁଛି ଭାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଉ ଧୀରେ ଭାଉ ହଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଭାଉ ଧୀରେ ଭାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଉ ଧୀରେ ଚମ୍ପାକଲି ଆଉଛି ଭାଇ ଆଉଛି ଭାଉ 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 ଆଉ ଚାଲି ଭାଇ ଭାଉ ଏଇଠି ବସିବ ଏଇପଟେ ଆସିବ ଚମ୍ପାକଲି ଏପଟେ ଆସିବ ହଁ ବସିବ ଭାଉ 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 ଭାଉଜ ସେପଟେ ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ ଭାଉ ତ ଭାଉଜ କଣ ହେଇଛି କି ରେ ଆଜି କଣ ହସିଲା ହସିଲା ଭାଉ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ କେତେ ହସିବ ଭାଉ ଏ ଗାଣ୍ଡୁ ଭାଉ ହଁ ଭାଉ ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ ହଁ ଭାଉ ତୁ ଯେ କହିଲୁ 1000 ଟଙ୍କା କଣ କି ରେ ଚମ୍ପାକଲିକି ହସେଇବା ପାଇଁ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ତା ଭାଇକୁ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଭାଉ ହଁ ଭାଉ ତା ଭାଇକୁ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଭାଉ 1000 ଟଙ୍କା ହଉଥିଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ଭାଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯା ହଁ ଭାଇ ଆମର ଏସଏଚ ଗ୍ରୁପ ର ଆଜ୍ଞା ଭାଉ 50 ଟଙ୍କା ଲୋନ ନେଇ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ଭାଉ ଚମ୍ପାକଲର ଫୁଲ ପ୍ୟାକେଜ ନବା ପ୍ୟାକେଜ ଭାଉ ଆଣିବା ଯା ହଉ ଭାଉ ଚାଲ 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 ଚାଲ